ब्रिटेन की द्वितीय महारानी एलिजाबेथ का निधन गुरुवार दोपहर को हो गया। रानी के निधन से पूरे विश्व के साथ साथ दुर्गापुर वासी भी शोकाकुल हैं। रानी एलिजाबेथ के साथ दुर्गापुर का एक आत्मीय संबंध था। महारानी एलिजाबेथ के हाथों दुर्गापुर स्टील प्लांट में स्टील उत्पादन का उद्घाटन वर्ष 1961 में हुआ था। 16 फरवरी 1961 को महारानी एलिजाबेथ 2 दिवसीय दौरे पर दुर्गापुर में कदम रखी थी। डीएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप ओपन हार्ट फर्नेस का उद्घाटन महारानी के शुभ हाथों से हुआ था। हालांकि उसके ठीक 1 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने डीएसपी में ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया था, जहां सिर्फ लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। लेकिन ब्रिटेन की रानी के हाथों लोहे से स्टील बनाने का कार्य शुरू किया गया था। 50 के दशक की शुरुआत में नेहरू स्टालिन संधि के अनुसार भारत में इस्पात और भारी उद्योग स्थापित किया गया था। सिंहासन पर 8 वर्ष बैठने के बाद रानी का दुर्गापुर में आगमन हुआ था। उनके आगमन के अवसर पर उनके ठहरने के लिए इस्पात नगरी में रानी हाउस बनाया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर दुर्गापुर हाउस कर दिया। महारानी एलिजाबेथ 2 दिनों के लिए दुर्गापुर में थी। कहा जाता है कि आतिथ्य से प्रभावित होकर महारानी एलिजाबेथ ने घर के तत्कालीन कार्यवाहक को उपहार के रूप में सोने की कंघी दी थी। रानी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान डीएसपी के तत्कालीन महाप्रबंधक पीसी नियोगी उनकी देखरेख के प्रभारी थे। उस समय महारानी की यात्रा को पूर्व राज्यसभा सांसद और सीटू नेता जीवन रॉय ने करीब से देखा था। श्री राय ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भारी इस्पात उद्योग की शुरुआत के बाद महारानी एलिजाबेथ के हाथों भारत में पहला डीएसपी में स्टील उत्पादन शुरू हुआ था। रानी के निधन से दुर्गापुरवासी उनकी याद में शोकहत है। স্মৃতি তো ধরুন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টকে ঘিরেই। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কত কিছু যে যুক্ত করে দিয়েছে, এটার কালকে সন্ধ্যের সময় বিশেষ করে মনে করলাম। সন্ধ্যে থেকে হলো ফলো করছিলাম যে তিনি অসুস্থ, তার পরিবারের লোকজন যাচ্ছে স্কটল্যান্ডের সেই বিশ্রাম আগারে। তারপরে 11টার পরে সংবাদটা আসলো। সংবাদটা আসার পরে যে শক, সেই শক যেটা পেলাম, নিজেকেই প্রশ্ন করেছি অনেক সময় তারপরে যে এত শক কী করে হয়ে গেলাম। তখনই আরও বুঝলাম এই কারখানার জীবন, এই কারখানা ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাওয়া, রানী এলিজাবেথের এটার উদ্বোধন, এসে এইখানে মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং তার নাম করে দুর্গাপুর হাউসের পত্তন এবং তার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং তার সই নিয়ে গেস্ট হাউসে তার সিগনেচার নেওয়া, সব কিছু মিলিয়ে মনে হলো যে বোধহয় এই মহিলা আমাদেরই পরিবারের একজন লোক ছিল। দুর্গাপুরের পরিবার এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন, এই অঞ্চলের শিল্পগত উন্নয়ন, এই অঞ্চলের বোধজগতের উন্নয়ন, এটা তো এই কারখানাকেই ঘেরা। তখন মনে হয়, এখনও মনে হচ্ছে যেন এই কারখানায় চাকরি করে জীবনের একটা বড় সৌভাগ্য এটা। নিজের চোখ খোলা, বোঝা, ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এটাই হলো কি মূল স্মৃতি। তাছাড়া যে এই যে রানী তো যে দেশের রানী, সেই দেশকে 1940 সালেও বলা হতো যে সূর্যাস্ত হয় না সেই দেশে, সেই দেশের রানী। তিনি রানী হলেন কত বয়সে? 1953 সালে যদি রানী হয়ে থাকেন বয়স 26 কিংবা 27। রানী হওয়ার 8 বছরের মাথায় তিনি আসলেন দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের স্টিল মেল্টিং শপ উদ্বোধন করতে। তার আগে ব্লাস্ট ফার্নেস উদ্বোধন করে গেছেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। এবং উদ্বোধন করতে গিয়ে এসে বোধহয় 2 দিন ছিলেন, কি আমার এত স্মরণ নেই, কিন্তু 2 দিনের মধ্যেই দুর্গাপুর সিটি মনে করলো যেন সে তাদেরই অভিভাবক, তাদেরই পরিবারের লোক। এমনভাবে মিশলেন, যোগাযোগ করলেন। স্টিল প্লান্টের ভেতরে যে মিটিং হলো, সেই মিটিংয়ের বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।